اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں وہ کتاب نہیں جانتے، البتہ کچھ آرزوئیں ہیں اور وہ بس اٹکل اڑا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی پونجی کمائیں۔ بس بڑی تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور بڑی تباہی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ ہر قوم میں، ہر ملت میں اکثریت عوام کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہی حال ہے، اکثر عوام ہیں، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، دین سے ناواقف زیادہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ ان کی اکثریت عوام پر مشتمل تھی، بے پڑھے لکھے لوگ، دین سے ناواقف لوگ تھے۔ اور جب کسی ملت پر، کسی قوم پر لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو اس قوم کے بڑے لوگ اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ اب بیچاری عوام، وہ چونکہ خود تو کلام نہیں سمجھتی، قرآن نہیں سمجھتی، وہ تو اپنے علماء سے جو کچھ سنتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ علماء سے، بڑوں سے سنی ہوئی باتیں وہی ان کے دین کا سرمایہ ہوتا ہے، اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے علماء ایک زمانے تک تو صحیح چلتے رہے، لیکن جب زمانہ لمبا ہو گیا تو ان میں بگاڑ آ گیا، اور علماء نے اپنے حقیر مفادات کے لیے قوم کو الٹی سیدھی باتیں بتانا شروع کر دی۔ مثلا ایک بات علماء بنی اسرائیل نے اس وقت کے عوام سے یہ کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ان پر جو کتاب توریت نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ یہودی اس بات کو آج بھی مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی بات کی وجہ سے نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات اس وقت کے علماء نے جمع دی تھی کہ توریت آخری کتاب ہے، موسیٰ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نہ کسی نئی کتاب کا انتظار کرنا ہے، نہ نئے نبی کا انتظار کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ یہودی چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اس لیے یہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ خیال آج بھی ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان میں کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم جہنم میں بالکل بھی نہیں جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور انہیں جہنم کا، حشر کا کوئی خوف نہیں۔ یہ تو دو مثالیں ہیں، اس طرح کی بہت سی باتیں بتائی ہوئی تھی۔ ایسے ہی عیسائیوں نے اپنے عوام سے یہ بات بتا دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سولی پر چڑھایا گیا تھا
تو انہوں نے सूली پر चढ़ कर हम सब ईसाइयों के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। उनका सूली पर जाना ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। अब हम जितने चाहें गुनाह कर लें, पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे गुनाह उस सूली के बदले में बख्श दिए गए हैं। उसका नतीजा ये है कि ये गलत काम उस वक्त भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और जहन में यही बात है कि जो कुछ चाहो कर लो, पकड़ फिर भी नहीं होनी, क्योंकि ईसा हमारे जो पैगंबर गुजरे हैं, जो अल्लाह के बेटे थे, उनके अपने ख्याल के मुताबिक उन्होंने सूली पर चढ़कर हमारे सारे गुनाहों के कफ़ारे का और बख्शिश का इंतज़ाम कर दिया है। तो ये वो बातें थी जो बनी इसराइल के और ईसाइयों के उलमा ने अपने उस वक्त के अवाम से कही थी। उसी को अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल का हाल ये है कि इनमें बहुत से लोग तो अनपढ़ हैं, वो ख़ुद तौरात नहीं पढ़ सकते, इंजील नहीं पढ़ सकते, बस वही कुछ आरजुएँ हैं, वही कुछ अरमान हैं, वही कुछ बातें हैं जो उलमा ने गलत तौर पर बता दी, उन्हीं को लिए बैठे हैं और उन्हीं पर एतमाद के सहारे उल्टे सीधे चले जा रहे हैं। राह हक पर आने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़ी बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की किताब यानी तौरात अपने हाथ से लिखते हैं। अब तो ज़माना ये है कि किताबें छपती हैं, ये तरक्की उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में किताबें हाथों से लिखी जाती थी। एक किताब है, अगर किसी को ज़रूरत महसूस हुई कि ये किताब पूरी की पूरी मेरे पास होनी चाहिए, तो उसका रास्ता यही होता था कि वो अपने कलम से उस पूरी किताब को लिखता था और फिर अपने पास रखता था। अगर किसी तीसरे को, चौथे को या जिन जिन लोगों को ज़रूरत होती थी तो वो अपने पास इसी तरह लिख कर रखते थे। बड़ी मेहनत करनी होती थी। तो बनी इसराइल में जो उलमा थे वो तौरात के नुस्खे अपने हाथों से लिखते थे। अब जब उनसे कोई सवाल करने के लिए आता था कि फला मसला दरपेश है, उसका हल बताओ, अब वो जब पढ़े लिखे लोग महसूस कर लेते थे कि अगर हम इस तरह बताएंगे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि पूछने वाले की मुराद पूरी हो जाएगी, वो यही चाह रहा है कि इस तरह का जवाब आए। और अगर हम वो जवाब देते हैं जो तौरात में है तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये लोग बनी इसराइल के पढ़े लिखे लोग ये हरकत करते थे कि तौरात की असल इबारत में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें घटा बढ़ा देते थे। कुछ चीज़ें घटा बढ़ाकर वो जवाब उसके सवाल के मुताबिक बना देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। तो कुछ पैसे लेने के लिए बनी इसराइल के उलमा ने तौरात में हज़्फ़ व इज़ाफ़ा, तरमीम, तब्दीली ये शुरू कर दी। उन्हीं का इसमें ज़िक्र है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो तौरात को अपने हाथों से लिख रहे हैं और लिखने के बाद सवाल करने वाले से कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तौरात में है। अल्लाह फरमाते हैं बड़ी बर्बादी है, बड़ी तबाही है इन लोगों के लिए। एक तो अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करने की वजह से, तब्दीली करने की वजह से, और दूसरी बड़ी तबाही उन पैसों की वजह से है जो वो इस तब्दीली के बाद उनसे लेते हैं। तो गोया दो जुर्म हैं। एक तो ये है कि अल्लाह की किताब तौरात में वो तब्दीली करते थे, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म था। और दूसरा जुर्म ये था कि इस तब्दीली के बाद उनसे पैसे भी लेते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं ये दो बड़े जुर्म हैं और इन दोनों ही बड़े जुर्मों पर उनके लिए बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी हलाकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।